आसनसोल नगर निगम के 4 नंबर बोरो के पास सुकांतो मैदान के समीप गर्ल्स हॉस्टल में बुधवार शाम एक हादसे में एक महिला की जलकर मौत हो गई। यह महिला इस हॉस्टल में रहती थी। घटना के बारे में जानकारी देते हुए आसनसोल नगर निगम द्वारा बनाए गए इस गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली एक दूसरी महिला ने बताया कि उन्हें घटना के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, वह भी इसी गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं। वह ICDS कर्मी है। मरने वाली महिला आसनसोल के एक निजी कॉलेज में काम करती थी। आज दोपहर में वह आई तब उन्होंने उस महिला को देखा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उनको नहीं पता। घटना की जानकारी पाकर मौके पर आसनसोल दक्षिण थाने के प्रभारी कौशिक कुंडू के नेतृत्व में दक्षिण थाने के पुलिस अधिकारी, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के DC सेंट्रल ध्रुव दास ACP सहित और भी पुलिस के अधिकारी पहुंच गए। इस बारे में ध्रुव दास ने कहा कि एक महिला की जलकर मौत हुई है। घटना की तफ्तीश की जा रही है। उन्होंने बताया कि फोरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर आएंगे और वह इस मामले की जांच करेंगे, तभी मौत के असली कारण का पता चल पाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल एक अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है। আমি তো ঘটনা কিছু জানি না। 12-14 দিন নেই না থাকার পরে 12টার সময় এসেছে। আসার পরে আমি এখানে তালা মেরে থাকতাম। আমি তালাটা খুলে দিয়েছি, খোলার পরেও ঢুকে গেল, আমি তালাটা খুলে রেখেছি। খোলার পরে ও দেখি ঝাটপাট দিল, গোছ গাছ করলো, চান ঠান করলো, কি করলো না করলো। তারপরে আমি বাদাম ছাড়াচ্ছিলাম, বাদাম ছাড়িয়ে রান্না বান্না করেছি। ও যে কি করেছে দুপুরটা আমার ঘুমানোর পরে, এটা আর আমি কিচ্ছু জানি না স্যার। ও কি করতেন? ও গুপ্তা কলেজে কাজ করতো। আপনি কি করতেন? আমি ICDS প্রজেক্টে চাকরি। এখানে এই যে গার্লস হোস্টেল আছে, হ্যাঁ এটা হোস্টেলই তো? হ্যাঁ। এখানে কয়জন থাকতো? কয়জন? এখানে চন্দনা, এখানে অনেক মেয়েই প্রথমে থাকতো। আস্তে 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 সবাই রিটায়ার, কেউ বিয়ে থা করে নিল, কেউ চলে গেল, কেউ অসুবিধার জন্য হয়তো বাচ্চা কাচ্চা হবে ঘর ছেড়ে দিল। পরে 12-14 দিন বাদে ও আসলো। আসার পরে এই দুর্ঘটনা তুমি ঘটালে কেন বাপু? হ্যাঁ, আমার নাম ঝর্ণা। একটা আপনার সাউন্ড পরে বলছি, বুঝে গেছি, লোকেরা শুনতে পায়, তারপরে এখানে এসে দেখতে পায় একটা নাম কি ভদ্রমহিলার নাম স্যার এখনো? একজন মহিলা অর্ধদগ্ধ অবস্থায় পড়ে আছেন। পুলিশ খবর পেয়ে এখানে এসছে। এখানে এসে আমরা প্রিয় ডেড বডি শিফট হয়েছে, যা ইনভেস্টিগেটিভ ফর্মালিটিস আছে আমরা করছি। আর আমরা ফরেন্সিক ল্যাবরেটরিকে ডাকবো, ওনারা আসবেন, তবে দেখা যাক কি হয়েছে এটা জানা যাবে।